أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه له الحمد والثناء جميل حمده سبحانه وتعالى حق حمده. وأصلي وأسلم على من أرسل رحمة وهداة للعالمين سيد الأولين وإمام الأنبياء وخاتم المرسلين سيدنا وحبيبنا مولانا ودليلنا ومعلمنا وشفيعنا ومحمدنا بالله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله ومن والاه كما صليت وسلمت وبارك ربنا على ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وامرني واياكم من الفائزين فضلا منك ونعما. اذا ايها الاحباب الكرام، إن شاء الله سبحانه وتعالى سنخصص هذه الجمعة الثلاث التي بقيت بيننا وبين رمضان إلى دراسة فقه رمضان بنوع من الإجمال إن شاء الله سبحانه وتعالى قبل الجمعة. فكذلك ينبغي للإنسان المؤمن حينما يقدم على عبادة أن يفقه هذه العبادة من الناحية العملية كذلك. نتعرض للجانب التربوي السلوكي في خطبنا، ولكن كذلك الجانب العملي لا بد أن يفهم وأن يفقه في رمضان حتى يقدم الإنسان على هذا الشهر وهو عالم بضوابطه وأركانه وشروطه وواجباته ومستحباته وما يجب فعله وما لا يجب فعله ومكروهاته وهكذا. كل هذه الأمور قد فصل فيها الفقهاء في كتب الفقه، فينبغي أن نطل على ذلك إطالة تجعلنا إن شاء الله سبحانه وتعالى مؤهلين على أن نصوم رمضان ونحن واثقين أنه قد اجتهدنا لنصومه كما صامه النبي صلى الله عليه وسلم. Alors, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, je vois que c'est mieux de réserver ces 3 vendredis qui restent jusqu'au Ramadan pour s'arrêter à un moment, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, étudier ensemble la jurisprudence concernant le Ramadan. Ou bien, si on peut dire, les règles du Ramadan. Au niveau de notre religion islamique, il faut savoir aussi comment faire le jeûne avant que le Ramadan arrive. Le musulman, il doit bien savoir ce qu'il doit faire, comment il doit jeûner, les piliers, les obligations, les conditions exigibles de validité, ce qui est bien à faire, ce qui n'est pas bien à faire, ce qui est déconseillé, ce qui est annulé, et ainsi de suite. Ce qu'on va voir, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, ensemble, chaque moment, avant le prêche du vendredi, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, on va essayer de voir quelques chapitres concernant cela, parce que c'est aussi demander que le musulman, avant qu'il commence à pratiquer une obligation dans la religion, il faut qu'il sache comment il doit la pratiquer, parce qu'on ne peut pas pratiquer une telle obligation sans connaître, sans savoir, comme la prière par exemple. Celui qui ne sait pas faire la prière ne peut pas faire la prière selon comme il veut, on peut dire. Il va inventer quelque chose, l'essentiel, voilà, on va prier. Non, pas du tout, il faut qu'on prie comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié. Il faut qu'on jeûne aussi comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a jeûné. Si ce n'est pas 100%, néanmoins, la personne, il sait comment on peut faire, c'est très important. Et cela, il faut qu'on le sache avant le Ramadan, c'est pas au moment. Parce que من الأخطاء التي نرتكبها أنه نحن نجلس حتى يدخل رمضان وبعدين نتحدث عن فقه رمضان. نجلس حتى يمشي الحج وبعدين نوريه المناسك. هذا من الأخطاء لا ينبغي. Il ne faut pas faire toujours répéter ces terreurs. On va attendre le Ramadan jusqu'au premier jour au Ramadan. Il y a un sabbat pour faire un résumé, pour connaître est-ce que je dois jeûner, comment je dois jeûner, tel état, et ainsi de suite, voyage par voyage, et ainsi de suite. Non, pas du tout. Il faut se préparer avant pour connaître la jurisprudence et les règles en général concernant le mois du Ramadan.
وفي نفس الوقت أنا حبيت أحباب الكرام إذا كان الإخوة والأخوات أسئلة تتعلق بهذا الأمر، يعني سواء أن يرسلوها قبل يعني يوم الجمعة حتى يتم النظر فيها والتفصيل فيها، أو إذا كانت يعني بعض الأمور التي يستفسر فيها فلا بأس إن شاء الله سبحانه وتعالى، لأن هذا اللقاء مفتوح بيننا ليس كخطبة الجمعة، لقاء مفتوح بيننا نتدارس فيه هذه الأمور إن شاء الله. Alors je pourrais faire Inch'Allah s'il y a des questions, qu'il vous soit de la part des frères ou des sœurs, c'est mieux de les envoyer avant le vendredi, ou bien au moment où nous, on est dans cette assise qui est ouverte, on peut poser la question pour demander l'explication de telle chose. إذن رمضان أحباب الكرام هو شهر الصيام. رمضان سمي رمضان عدة اعتبارات، هو شهر يأتي بعد شعبان وقبله يأتي شوال، يعني هذا يعني شهر 29 أو 30 يوم حسب الأشهر القمرية. وهذا الشهر أحباب الكرام فرض فيه الصيام في السنة الثانية للهجرة. أنا حبيت أن أذكر هذه الأمور حتى نفرق بين رمضان كشهر وبين الصيام كعبادة. إذا رمضان شهر كشعبان وشوال وذو القعدة وذو الحجة وهذه الشهور الأخرى ال11 هو 12. والصيام الذي هو عبادة. الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. طيب لم يقل كتب عليكم رمضان، إن رمضان لم يكتب، إنما الذي كتب هو الصيام. لذلك في الآية اللي بعدها قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، إنما اختار هذا الشهر لينزل فيه القرآن. إذن فهناك يعني فرق بين هذين المعنيين. Alors le mois du Ramadan, le mois du Ramadan, c'est un mois qui est entre Sha'ban et Shawwal, et c'est un mois de 29 ou 30 jours. Dans ce mois-ci, Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit le jeûne, nous a obligés de jeûner le mois du Ramadan. Je dis ça pour faire la différence entre le mois, qui est un mois, qui fait le tour de l'année, comme les autres mois, parmi les 12 mois qu'on connaît, Sha'ban, Shawwal, Dhul-Qa'dah, Dhul-Hijjah, et le jeûne autant que adoration. Le jeûne, c'est une adoration. Oui, parce qu'on peut jeûner le mois du Ramadan qui est obligé, et on peut jeûner aussi 2-3 jours dehors le Ramadan, qui sont surrogatoires, ou bien, si on ne peut pas jeûner quelques jours, ou bien tout le mois même du Ramadan, on peut jeûner pour récupérer dans des autres mois. Alors faites la différence seulement entre le mois et l'adoration. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum siyam, ou ceux qui ont cru à Dieu, on vous a prescrit le jeûne. On vous a ordonné de jeûner. Il ne nous a pas dit on vous a prescrit le Ramadan. Parce que le Ramadan c'est le mois. Mais quand il parle du mois, concernant comment dire, une période dans l'année, il a dit que le mois du Ramadan, dont Dieu subhanahu wa ta'ala a révélé le Coran. Là il parle du mois. والصيام في اللغة هو مطلق الإمساك. الصيام حينما يطلق في اللغة مطلق الإمساك. نقول الإنسان أمسك عن الكلام فهو صائم عن الكلام، أمسك عن الحركة فهو صائم عن الحركة. طيب أمسك عن شيء عن النوم فهو صائم عن النوم. إنسان صائم يعني ممسك لا يفعل شيء معين، صائم عن كذا. طيب ذلك جاء في القرآن الكريم في سورة مريم الله سبحانه وتعالى يقول مريم
فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. مريم عليه السلام حينما أعطاها الله سبحانه وتعالى عيسى عليه السلام هذه المعجزة من غير أب وكذا اعتنى الله سبحانه وتعالى بها، قال لها خذي يعني ابنك هذه وروحي به ادخلي به إلى المدينة، فإذا رأيت بشر واحد من الناس في الطريق أو في المدينة وكذا فتكلم معك قولي له إني نذرت للرحمن صوما. ما هو هذا الصوم؟ فلن أكلم اليوم إنسيا، يعني صومي أنا صائمة عن الكلام لا أتحدث، لأنه لا يمكن أن تكون صائمة بمعنى الصيام العبادة. لماذا؟ لأنها ما زالت في حالة الولادة، كما يقول يدوب ولدت، فلا يمكن أن تكون صائمة. ثم هي عللت شنو الصيام ديالها؟ فلن أكلم اليوم إنسيا، لكي يتكلم ابنها، هذا هو المقصد. لذلك يقول علماء اللغة إذن فالصيام هو مطلق الإمساك، الإنسان صام عن شيء فهو نقول صائم. Alors quand on dit le jeûne, le mot siyam, le jeûne dans la langue arabe, ça signifie le fait de s'abstenir, de ne pas faire telle chose. S'abstenir. Je m'abstiens de la parole, je ne parle pas. Je suis en état de jeûne concernant la parole. Je m'abstiens de ne pas faire telle chose. Dans la langue arabe, je suis en état de jeûne vis-à-vis de telle chose. Vous voyez? Ça veut dire cesser de faire telle chose. C'est ça. C'est pour ça l'argument que les savants ils ont donné dans le chapitre Marie, quand Allah subhanahu wa ta'ala a donné à Marie alayhi salam, Maryam, Isa alayhi salam, ala nabiyina sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, après qu'il a eu Jésus, si tu rencontres quelqu'un dans ton chemin en rentrant à la ville, après qu'il a eu Isa alayhi salam, dis-lui que j'ai voué de ne pas parler à personne. J'ai voué un jeûne. J'ai voué à Dieu, l'inadat, un jeûne à Dieu, de ne pas parler à qui que ce soit. Vouer, ça veut dire nadel, ça veut dire de prendre une décision, de faire telle adoration, telle chose. Oui. Alors il lui a dit, j'ai voué un jeûne vis-à-vis de Dieu, de ne pas parler à personne. Parce que Marie, dans cet état-là, il ne peut pas jeûner le jeûne qu'on connaît. Le jeûne du Ramadan, bien les jeûnes de l'adoration. Pourquoi? Parce qu'il est encore en état de lécher, il est encore en état il venait d'avoir un bébé. Il peut pas jeûner jusqu'à après une certaine période. وفي الشرع dans la religion الصيام هو الإمساك عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية التعبد لله سبحانه وتعالى. هذه لابد من ذكره. الإمساك عن شهوتي البطن والفرج بنية التعبد لله، ليس بنية الرجيم. ثاني بغي يضعف شوية ويدير الرجيم يقول لك أنا راهي صايم. لابد من النية. لذلك في الفقه هذين هم الركنين للصيام. الصيام كله شهر، طيب مش فقط الصلاة أركانها وكذا كثيرة جدا، والصيام عنده ركنين فقط هما في هذا التعريف: الإمساك عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ثم نية أن تكون تفعل ذلك بنية أن تعبد الله سبحانه وتعالى وتتقرب إليه وتزكي نفسك وطلب الأجر والمغفرة وكل ما سنراه فيما يتعلق بالجانب السلوكي في رمضان. Alors dans la religion musulmane, la définition du jeûne, c'est de s'abstenir, de ne pas manger et de ne pas avoir la relation intime avec son épouse, ou bien son époux, concernant la femme, de l'aube jusqu'au coucher du soleil, à l'intention d'adorer Dieu subhanahu wa ta'ala. Et dans cette intention d'adorer, il y a l'intention d'avoir la récompense, l'intention de demander le pardon, l'intention de se rapprocher à Dieu, tout ce qui est le sens de l'adoration. Alors il faut ces deux conditions, de ne pas consommer ces deux choses
de l'aube, un temps déterminé, jusqu'à un temps déterminé. Après le coucher du soleil, c'est plus le jeûne. بعد الغروب ليس صيام، بل ليس من السنة بعد دخول المغرب أن يبقى الإنسان مواصلا، ما يسمى بالوصال، لا يجوز. بعد دخول المغرب انتهى الصيام، انتهت العبادة. حتى لو أتعبت نفسك وتريد أن تزيد نصف ساعة ولا ساعة بعد المغرب، أنت تتعب نفسك، هذا مش صيام ولا يجوز في الإسلام. Alors de l'aube. Ou bien d'essayer de dire, moi je veux commencer le jeûne une demi-heure avant l'aube. Une heure avant l'aube. Non, c'est pas bien, c'est pas autorisé. ذلك من السنة تعجيل تأخير عفوا تأخير السحور وتعجيل الفطور. تأخير السحور, ça veut dire de laisser le repas du sahur jusqu'avant l'aube. Donc, de laisser quelques minutes entre le repas et l'aube. Et l'aube, c'est Allah subhanahu wa ta'ala وضحه في القرآن الكريم. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ثم أتموا الصيام إلى الليل. ثم أتموا الصيام إلى الليل يعني إلى غروب الشمس. Alors ici la règle est claire dans le Coran. وهنا الخيط الأبيض من الخيط الأسود يعني حينما بدأ الناس يفرقون بين ضوء النهار وسواد الليل. هذا هو الخيط. مش تهز واحد الخيط وديرو تحت الوسادة وتقلب امتى يبان لك واحد الخيط ابيض وواحد الخيط اسود. في الظلام هو غادي تسنى امتى غادي يبان لك. الا بغيتي يبانوا لك بجوج شحال الدوره غادي يبانوا كاع بجوج. طيب اذا وهذا قد وقع لان واحد الصحابي يفهم هكا فهم هو الخيط الابيض الخيط الاسود ظاهري هو هز وكيتسنى امتى يبان ليه الخيط الابيض من الاسود. والنبي عاد حكى لي بانه ليس هذا المقصود انما حتى يتبان كما يقولوا باش يكون الانسان يعني دخل في. لذلك تعرفون يعني الصبح نتاع رمضان هو عنده خصوصيه، هو الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في وقته يعني واضح في القرآن الكريم. اما الصبح غير كذا ففي خلاف بين العلماء، والمالكيه يقولون يستحب الغلس وكذا الا صبح رمضان. وقد جاءت في ذلك روايات غادي نقف عندها ان شاء الله سبحانه وتعالى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بالنسبه لصبح رمضان دائما كان يؤخره الى حتى قال واحد الصحابي تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونقول قد دخل النهار ونادوا صلى الصبح، يعني انه هذه من سنه النبي صلى الله عليه وسلم وخاصه في رمضان. Alors on a dit que la définition du ramadan, du jeûne, la religion musulmane, c'est de s'abstenir, de ne pas manger de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Et l'aube ici, il est clair dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit, et mangez et buvez jusqu'à ce que vous distinguez le fil, si on peut dire, noir du blanc de l'aube. Et le fil ici, c'est pas le fil, c'est le temps, jusqu'à ce que vous distinguez, comment dirais-je, la lumière de l'aube qui commence à pousser le ténèbre et la noircir de la nuit. Ça veut dire qu'il faut retarder le repas de sahur jusqu'à l'aube. Et continuer le jeûne, continuer de s'abstenir de ce qu'on venait de dire jusqu'au coucher du soleil. Et quand le coucher du soleil arrive, tu ne dois plus continuer le jeûne. Ça y est, le jeûne est arrêté. Le muaddin a dit Allahu Akbar de le Maghreb, ça y est. Tu veux rajouter une demi-heure et une heure, ça c'est une punition pour toi. Tu l'as choisi. C'est pas un jeûne, c'est pas une adoration. Le Maghreb c'est fini. Il faut même pas attendre que l'imam complète l'adhan. Dès que l'heure arrive, ça y est. On consomme quelque chose pour arrêter le jeûne. Et puis, elle a l'intention d'adorer Dieu subhanahu wa ta'ala, de se rapprocher à lui, d'avoir la récompense et tout ce que vous voulez dire. إذا هذا ما يتعلق بتعريف هذه رمضان ومعنى رمضان والأمور التي مهمة جدا أن نقف عندها أيها الأحباب الكرام في هذا الأمر. الأصل هو شوف
نقطة مهمة جدا الأصل البدء بها، ولكن هذه سنخصص لها لقاء كبير إن شاء الله، سأنظر مع الإخوة في الجمعية حتى نؤسس لها. هي مسألة بما يعرف رمضان، شهر رمضان، حتى الآن شهر، يعني بما يعرف شهر رمضان ويبدأ الصيام، يعني رؤية الهلال وكذا، والأمور الموجودة الآن التي يناقشها الفقهاء، مسألة الرؤية بالعين المجردة، الحساب الفلكي، هذه الأمور كلها. أنا أؤكد على أمر مهم جدا أحباب الكرام ليكن في أذهانكم، أن ينبغي أن نغلب مقاصد رمضان على هذه الأمور الخلافية. قد نختلف طيب، ولكن لو اجتهدنا لكي نحكم يعني الشرع طيب، ونعتبر أن خلاف العلماء في هذا الأمر وارد واختلفوا من زمان، ثم نرجع إلى تغليب المصلحة العامة، ما بيكونش خلاف. إذا تمسك كل واحد برأيه ولو لم يستند إلى الشرع، هنا لا يمكن أن نتفق ولا نحقق مقاصد رمضان، لأن هذا الأمر يحدث فقط في البداية والنهاية. ولكن ما اليوم الثاني في رمضان واليوم قبل الأخير في رمضان، هذا الأمر ينسى وكل الناس يجتمعون في المسجد. إذا لا ينبغي أن نفسد الأخوة والمحبة والاجتماع الله تعالى والدعاء جماعة بالتوفيق والتوبة وكذا على بداية ونهاية. إيش هذا المقصد؟ ثم هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، لو سكت من ليس له علم بهذه الأمور الخلافية عند العلماء ما كان خلاف. لو لم يتصدر هذا الأمر ناس لا علم لهم ما كان عندنا خلاف، كما قال الإمام مالك: لو سكت من لا يعلم لقل الخلاف. طيب، إذا أنا أؤكد على أمرين هذين وعليهما سندرس هذا الأمر هذا. Alors, ce qui est logique, normalement, quand on commence ces choses-là, hein, si on commence le repas de Ramadan, à commencer avec la première chose, comment on connaît le début du Ramadan? Le premier jour du Ramadan, dans la religion musulmane, comment il est connu? Alors aujourd'hui, comme vous le savez, il y a la vision, comment dirais-je, à l'œil nu, hein, il y a le calcul astronomique, il y a toutes ces choses. La loi islamique et la jurisprudence islamique, alhamdoulilah, il est riche de répondre à toutes ces questions. Alors moi j'ai deux remarques. La première, il ne faut pas que ces divergences entre les savants et la compréhension des savants atteignent la fraternité et l'amour et la solidarité et la foi qu'on partage entre nous. Ces divergences concernent le début et la fin du Ramadan, mais le deuxième jour et l'avant-dernier jour, c'est 28 jours, là tout le monde se rencontre à la mosquée, derrière un imam, en lisant un seul Coran, en pratiquant la même religion. Il ne faut pas que le début et la fin a son effet négatif dans notre relation, autant que frères, autant que musulmans, autant que croyants qui cherchent à atteindre la satisfaction et la face de Dieu ensemble. C'est pour cela, ce qui est important ici, c'est de prendre en considération les objectifs de notre religion qui se basent sur l'intérêt général. Quand l'intérêt général est présent et majoritaire, il faut qu'on s'incline vers l'intérêt général. Il ne faut pas que l'un de nous croit qu'il a la vérité totale et l'autre, c'est lui qui est égaré. Parce que cette divergence, elle existe depuis les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la génération après, et jusqu'à aujourd'hui dernier. Vous voyez? La deuxième remarque, c'est malheureusement ceux qui prennent l'initiative aujourd'hui de parler de cela et de prendre des décisions, c'est des gens qui n'ont pas assez de savoir pour guider, pour orienter la communauté. Pour ça, il y a des décisions qui se prennent au dernier moment. Je ne veux pas rentrer dans juger les intentions, mais il faut que chaque chose, comment dirais-je,
vient des spécialistes, des gens qui ont la compétence d'expliquer aux gens c'est quoi l'intérêt commun, c'est quoi l'opinion qui est très importante à suivre dans ce domaine-là pour réaliser l'objectif qui est important, l'unité. C'est pour cela l'imam Malik dit, c'est ceux qui n'ont pas de connaissances et se taisent, il n'y aura pas de divergence. Alors ici, ce n'est pas de chercher comment dirais-je, à manifester sa position sociale, non, pas du tout. Non, c'est la position de la religion, de la charia qui domine. C'est pas la mienne, c'est pas la tienne, c'est pas pour réaliser tel, comment dirais-je, objectif autre à part les objectifs de la religion. Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, on va vous informer qu'il y aura une assise de consultation entre nous, hein, parce qu'automatiquement les gens ils vont se poser la question. On va suivre quelle opinion pour commencer le jeûne. Nous, Ahbab Karam, moi, moi, mon travail ici à l'aide de l'association, c'est de mettre devant vous la science, la jurisprudence. Et chacun est responsable de ses actions. Peut-être même, je ne veux même pas vous dire que moi, personnellement, je préfère cette opinion parce que je vois l'intérêt. Mais je pose hein, la jurisprudence islamique et l'intérêt de chaque opinion hein, qui peut réaliser. Je n'ai pas le droit de vous imposer. Ni l'association a le droit de vous imposer. Ni quel que soit sur terre, il a le droit d'imposer à quel que soit une telle opinion. Voyez-moi. Problème parce que parfois on dit « Oh, l'imam tel, il a imposé aux gens. » Il n'a pas le droit, même s'il veut. Même s'il essaye, il n'a pas le droit. Si on n'a pas le droit d'imposer à quel que soit d'embrasser l'islam, alors on n'a pas le droit de l'imposer une simple opinion de tirer à la divergence. Il faut comprendre cela, parce que parfois, malheureusement, on juge de loin les gens sans comprendre dans leur intention, leur compréhension. C'est très important, parce que la jurisprudence, c'est ça. وأنا دائما أقول وأختم بهذا الكلام ثم بعدين إذا كان عندكم أسئلة نجيب عليها في الأسبوع المقبل. أنا أقول لأحباب الكرام أتمم بعدين. أنا دائما أقول الفقه لا يجمع. الفقه, si on parle de la jurisprudence, jamais il va nous unir. Mais ce qui va nous unir, c'est la fraternité, c'est l'amour en Dieu, c'est la foi, c'est ça qui nous unit. Mais la jurisprudence, déjà il y a n'importe quel livre que vous pouvez ouvrir dans la jurisprudence islamique, il faut trouver cette divergence. Alors il faut qu'on respecte ça, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah rabbil alamin.